موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے، گانے گا رہے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ، نہیں گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا، کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے، اور دعا کا اہتمام کثرت سے. اب ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی، لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے، اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے، کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے، دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا، تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے، لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ کام ادھورا اور جب حق لینے کی باری آئی پورا اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا ووصینا، وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پر تو موت نہیں آ رہی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کس تاکید سے کہتا ہے نا تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا، بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا، بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ. اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا، اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، باپ بول رہا ہے زیادہ تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ ایدھی سینٹر میں جمع کرا دوں گا، چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں یہ بہت گھٹیا جملہ ہے، بہت غلیظ جملہ ہے یہ. آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ، وہ جو مرضی بولے آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی. تو یہ بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے، تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما. مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا، تانے دیتی ہیں. کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال، مائیں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ. وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا، ہو گیا، آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، برا بلا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے. اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی. سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا. ہم تو انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے زندگی گزار رہے ہیں. وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے، وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے، نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے ہم بھی نکلے. کوئی ریلیشن تھوڑی ہے. سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے. میاں ادھر سوئے گا، بیگم ادھر. کوئی پوچھے
भाई वो उधर क्यों सो रहा है, तुम उधर क्यों सो रहे हो? भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने हमें इजाजत दी है कि हमारे आपस में इख्तलाफात, तुम वहां सोगे, तुम वहां, तो भाई वो थोड़ा बाहर निकल के गली में सो जा फिर तू। ये कोई रिलेशन है? अजीब पागलों वाली जिंदगी है। तो कुत्तों को गले लगा रहे हैं, इंसान इंसान से दूर, तो कुर्बानी देनी पड़ती है रिश्ते निभाने के लिए। तो शौहर का बहुत बड़ा हक है किस पर? बीवी पर। औरत को वफा करनी है अपने शौहर के साथ। वो अगर घर में नहीं है, सफर पे गया है, तो खयानत नहीं करनी है। ऐसे शख्स से बात नहीं करनी है जिससे आपका शौहर बात करने से खुश नहीं होता, इजाजत नहीं है आपको। जहां मियां बाहर निकला फौरन फोन मिला लिया, गप्पें हो रही हैं, मैसेजबाजियां चल रही हैं। और मर्द को हुक्म है कि वो औरत कमजोर अल्लाह ने पैदा की तो उसकी कमजोरी से नाजायज फायदा, बोलो भाई, ना उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा दिया ना, वो आखिरी खुतबा, उसमें साहबा कहते हैं हम समझ रहे थे कि अब नबी दुनिया से जा रहे हैं, तो आपने खुतबा दिया कि अल्लाह ने इन औरतों को तुम्हारे मातहत रखा है, इसलिए नहीं कि तुम जुल्म करना शुरू कर दो, इन पर तुम्हारी इतनी इताअत वाजिब है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर घर से ना निकलें, तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दें, और तुम्हारे माल में खयानत ना करें। फरमाए इसके बाद तुम्हारे हुकूक है इनके ऊपर, तुम पर हुकूक है इनके। वो क्या है कि जो खुद खाओ वो इनको खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा इनको पहनाओ। बाज औरतों की शिकायत आती है, मियाँ घर में आता है जैसे चंगेज खान या हलाकू खान घर में दाखिल हुआ है, तमीज से ना सलाम ना बातचीत, हर वक्त नाक पे, दोस्तों में बैठेगा हा हा हु बड़ा अच्छा, जैसे किसी दोस्त को लाके बैठा दो ना एकदम मूड चेंज, और हा हा बड़ी गपशप। घर में जैसे ही आएगा जैसे कुछ चंगेज खान घर में दाखिल हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते, अम्मी आयशा फरमाती हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। तो भाई इन जराइम से क्या करनी है? तो अगर रिश्तेदारों में आपस में कोई भाई बहनों में नाराजी चल रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में, बोलो ना भाई, नहीं जाएगा। सगे भाई से नाराजी है, साल हो गया, 2 साल हो गए, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, बहन बहनों में लड़ाई हुई है। वो भाई जब अलग अलग शादी हो गई, अलग अलग रह रहे हैं, लड़के क्या करना है? तुम पहल करके दोस्ती कर लो, या तो एक साथ रह रहे होते हैं ना, हर वक्त चिपके हुए फड्डे हो रहे, तो हम फिर खुद ही कहते हैं कि साइड सोशल डिस्टेंस का जो है ना सर्टिफिकेट बनवा लो, फिर हम खुद मशवरा देते हैं। जब अलग अलग है, वो बहन अपने मियाँ के साथ रह रही है, वो भाई अब अपनी बीगम के साथ अलग रह रहा है, फिर क्यों लड़ रहे हो? अगर लड़ाई हो गई है, सॉरी करने में पहल कर लो। भाई उसकी गलती नहीं भी आपकी है, तो आप माफी मांग लोगे तो सवाब ही मिलेगा ना। लोग कहते हैं मैं नीचे, मैं छोटा हो जाऊंगा, तो नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे उठा लेते हैं, बुलंद कर देते हैं। तो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए अपने खूनी रिश्तों को हदिया देना सीखो। खूनी रिश्ते, पैसे, समझ रहे हो, दावतों से दोस्ती नहीं होती। लोग क्या करते हैं, आज बहन को ईद पे हमने दावत पे बुला लिया, बहुत अच्छी बात है, बुलाएं बहनों को, असल चीज है कैश, ये देना छोड़ दिया क्योंकि इससे जान निकलती है। पैसे नहीं दिए जाते आज। मन्नतें मानेंगे रोजे की, मन्नतें मानेंगे नमाजों की, सदके की मन्नतें मार्केट से शॉर्ट, ठीक है ना। अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो इतने रोजे रखूंगा, खवातीन भी मानो इतने रोजे रखूंगा। पहले साहबा जो मन्नतें मानते थे वो ये कि मेरा ये काम हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा। पैसे मार्केट से क्या हो रहे हैं कि अल्लाह तू मेरा सारे भी काम बना दे, पैसे जेब के, काम ही यही है कि पैसे बच जाएं, यही तो काम है, तो वही काम मैं कैसे कुर्बान कर दूं। तो रिश्तेदारों को पैसे दिया करो, पैसे रोकड़ा, समझ रहे हो। भाई को लिफाफे में डाल के डॉलर दो, ये हदिया है आपको। अगर वो अपनी तौहीन महसूस करता है, छोटा भाई मुझे क्यों हदिया दे रहा है, साइडों से भिजवा दो। किसी दोस्त को बोलो ये तुम दे देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं यार मेरा ख्याल है, बात समझ। बहनों को हदिया दे दिया करो। ज़कात दे रहे होते हैं बहनों को, ठीक है, ज़कात भी देना जायज है, सवाब मिलेगा, लेकिन ज़कात देने का मकसद होता है कि अब अपनी जिम्मेदारी हमारी क्या हो गई पूरी। भाई ज़कात तो गरीबों का हक है, बहन गरीब है तो एक तो इस लिहाज से, लेकिन बहन का हक तो इस लिहाज से भी है कि वो बहन है, उसको तो ज़कात के अलावा भी दो ना भाई। तो खूनी रिश्तों का जो हिसाब किताब है वो क्या हो रहा है, खत्म। एक बात मैं खवातीन से कहता हूं, आपके बच्चों पे अगर आपका देवर हाथ उठाए तो आगे से बोला मत करो। बच्चे पे बाप का भी हक है, चचा का भी हक है तरबियत में, वो भी तो लगता है ना कुछ। चचा ने अगर अपने भतीजे पे सख्ती की, डांट दी, तो बच्चे को ये ना सिखाया करो कि तुम कौन होते हो मेरी औलाद पे हाथ उठाने वाले। बच्चे को बताओ कि ये भी आपके चाचू हैं,
इनका भी रिश्ता है, ये बड़े हैं, अगर इन्होंने कभी हाथ उठा लिया, कभी सख्ती कर ली तो बेटा बर्दाश्त करना है, फौरन लड़ाई शुरू हो जाती है। देवर ने हाथ उठा के मारा तो अपने मियां को बताती हैं, भाई आप तो चलो बाप हो, ये कौन होता है हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाला? वो फिर कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, कहेगा जाओ तुम्हारे बच्चे तुम संभालो। फिर वो जब भतीजी बड़ी होगी, उसकी शादी भी फिक्र होगी, भाई तुम्हारी टेंशन है, हमारी टेंशन, अरे बोल लो ना यार, नहीं है, हमारी टेंशन नहीं। फिर जब वो बेटा बड़ा होगा, उसको रोजगार की जरूरत होगी, चाचू बोलेगा तुम्हारी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है, मैं क्यों ताबुन करूं बिजनेस में इसके साथ, मैं क्यों जॉब दिलवाऊं, मेरे ताल्लुकात हैं, मैं क्यों दिलवाऊं, मेरा क्या है, हाथ तो उठाने दिया नहीं, उस वक्त गैर था, अब अपना कैसे बनाऊं। हम तो भाई अपने बाप से भी पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा से तो बहुत ही पिटे, तमीज से, तबीयत से, अम्मा से भी पिटे हैं, भाइयों से भी पिटे हैं, और हमारे बच्चे, हमारे भाई उनको डांट दें, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई क्यों, हम तो कहते हैं आओ कभी डांटो कभी पीटो अपने भाइयों को। हमारा अभी भी कोई बयान सुनने में तो भाई कभी कुट लगाए यार बच्चों की, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को एहसास होगा भाई ये भी कुछ लगते हैं। तो खवातीन से मोहब्बत की का हुक्म है, उनको बाप बनाने की इजाजत बोलो भाई नहीं। अगर आपकी बीवी आपके भाई को बच्चों पे सख्ती करने या नसीहत करने नहीं दे रही, तो बेगम को बताओ, बेगम इसमें तुम्हारा नुकसान है, इससे रिलेशन क्या होगा, कमजोर, रिलेशन कमजोर हो जाएगा इससे। कल मैं जिंदा रहता हूं नहीं रहता किसको पता है, मैं मर जाता हूं तो यही बाप बन के पालेगा इसको, भाई पालते हैं ना, चचा ही तो पालते हैं फिर। तो इसी तरह मामू है, हम तो भाई अपने मामू से तक डांट खाते हैं, अब तक डांट खाते हैं। कभी हमारे मामू ने आके डांटा हो तो हमारे अब्बा को शिकायत नहीं हुई, अबे तुम कौन होते हो आके, सर हैं मेरे बच्चे हैं ससुराल का, मैं अपने ससुराल की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अब के डायलॉग है, पुराने जमाने में इसको बदअखलाकी समझी जाती थी, बदतमीजी समझा जाता था इसको। कैसे समझाएं भाई, काश पुलिस की समझ में आ जाए तो फिर पुलिस समझाएगी आपको, लेकिन उनको भी समझाना बहुत मुश्किल है। तो मामू भी बड़ा है भाई, वो आपकी मां की तरफ से बड़ा है ना, मामू ने आगे भांजों पे हाथ उठा लिया तो शोहर बच्चों के बाप को तकलीफ होगी, तुम्हारे भाई मेरे बच्चों पे सख्ती क्यों कर रहे हैं, भाई तुम्हारे भाई इसके बच्चों के मामू लगते हैं, तो मामू का हक है कि भांजों को सलवातें सुनाए, डांटे। पठानों में एक चीज बड़ी अच्छी है, कोई भी कूट के चला जाए, खानदान में सबको क्या होती है, टाइट है बिल्कुल, फैमिली रिलेशन बड़ा मजबूत है। आप केपी के जाएं, पेशावर और ये सवात वगैरह, मैं तो जाता रहता हूं ना, कजन आएगा ना, वो कहेगा, बच्चे खेल रहे होंगे ना, कजन, बड़ा कजन है, वो आके बच्चों को चुटकी दिखाएगा, बोले चलो शाबाश मगरिब का टाइम हो गया, घर सारे बच्चे, उसमें उसके भतीजे भांजे अपने बच्चे सब एक ही तरह से डील कर रहे होते हैं। वो नहीं देखते कि ये मेरा अब्बा है या चाचा है या ताया है मामू है, खानदान का एक बड़ा आएगा चुटकी बजाएगा, बोले पतली गली से निकलो, सारे चले जाएंगे, क्योंकि खानदान के सारे बड़ों को बाप जैसा राइट ही हासिल है, सारे ननियाल को मां के हुकूक है और सारे ददियाल को बाप के हुकूक। तो ये अल्लाह ने रिश्तेदारी जोड़ने को फर्ज करार दिया है, तो इसको भी करें कि भाई अपने खानदान में अपने बच्चों को बड़ों का अदब सिखाएं, उनको वरगलाएं न करें। हाँ कभी सख्ती कर ले तो अलग से ले जाके समझाएं, भाई एक चमाट काफी था, 6 बिला वजह लगा दी आपने, अलग बच्चे के सामने नहीं, एक थप्पड़ था चलो 2 बनते हैं, आप बिला वजह कूटे जा रहे हो, इससे तो बदअखलाक हो जाएगा, तो साइड पे ले जाके छांव में आके भाई जरा ठीक है भाई, बच्चे को तो हम यही कहेंगे कि 6 मारे, 6 और मारने चाहिए थे, लेकिन आप थोड़ा सा ख्याल करो, थप्पड़ पे आपका हाथ भी देखो कितना बड़ा है, बाद लोगों का थप्पड़ इतना बड़ा होता है, वो एक लगे ना तो पूरा छप जाता है, तो तमीज अलग से, सामने नहीं। तो रिश्तेदारी तोड़ने का जुर्म हमारे मुआशरे में हो रहा है, बैंकों में सूद लेने का जुर्म हो रहा है, सूदी बैंकों में सूदी मुलाजमत का जुर्म हो रहा है, रिश्वत लेने का जुर्म हो रहा है, लड़कों से बदफेली, लड़कियों से हराम दोस्तियां, जिना, ये सारे हमारे मुआशरे के जराइम है। या तो भाई अंग्रेज बन जाओ, अंग्रेज के यहाँ कोई लैलतुल क़दर नहीं होती, ना कोई तौबा ताइब, कुछ भी नहीं होता, उनके यहाँ लाइफ को एंजॉय करो, एंटरटेन करो, मजे उड़ाओ और पतली गली से निकल लो ठीक है ना। तो अगर ये नजरिया है तो जितनी टेंशन मजहब की ली हुई है उतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो ना रमजान, ना शव्वाल, ना तरावी, ना ईद, फिर क्या ईद चांद 29 का होता है, 30 का होता है, फिर क्या करना है, जब रोजाना ईद है ना, फिर तो कल से ही पराठे खाना शुरू कर दो दिन में, आज 27वीं रात है, कल 27वां रोजा है, कल सुबह उठ के खाओ तबीयत से, फोड़ो। अंग्रेज तो सारे अंग्रेज सुबह उठ के रोजा रखेंगे, कल हैं फोड़ेंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, उनको थोड़ी इससे टेंशन है रमजान क्या है, शव्वाल क्या है, हज क्या है, हज होगा कि नहीं होगा, लोग पूछ रहे हैं ना। गोरे ने कभी पूछा हज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहते भाई तुम्हारे हटे के हमारा नहीं है। तो या तो मुकम्मल गोरे बन जाओ, और अगर मुकम्मल गोरे नहीं बन सकते तो भाई अगर आखिरत पर ईमान है तो फिर बड़े बड़े जराइम, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखी जा रही हैं,
کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا, کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا, تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات, پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو, کہنے کیا ہے نفسیات, انٹرٹین تھوڑا سا, وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے, اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی, اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو, پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں, لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے, پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں, حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں, بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے, ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں, کراچی میں بہت ہیں, ان کے پاس جائیں, بولیں بھائی, اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا, بولو بھائی فرق پڑتا ہے, مجھے یہ بیماری چھڑواؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے, میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا, جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کے, لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس, تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو, ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے, بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل, لوگ کہتے ہیں, حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں, لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے, تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا, جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل, 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگوں یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے, بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے, پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا, دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا, ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار, دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی, وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی, کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا, تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا,
अपने आप को बोलो इसकी तुम्हें कीमत, बोलते क्यों नहीं, देनी पड़ेगी। और कीमत अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा के भी और अपने आप को माली नुकसान भी पहुंचाना। समझ में नहीं आ रही बात? पेनल्टी लगेगी भाई, जुर्माना होगा। अब वो हर आदमी अपनी तनख्वाह के हिसाब से, आपकी तनख्वाह 1 लाख है, 10,000 20,000, और खर्चे भी देखो ना, पता चला जुर्माना इतना दे दिया कि खाने के लिए घर में रोटी है नहीं, फिल्में ही देख रहे हैं सारा दिन बैठ के अब कोई करने धरने का काम है ही नहीं। इतना ज्यादा जुर्माना ना हो कि बच्चे मुतासर हो, उनकी फीसें ही नहीं जा रही, या कोई छड़े छाटों में, ये कमारों में ज्यादा उनके तो फीसों के मसले नहीं होते, ये ज्यादा बीमारी छड़े छाटों में होती है। और जिस छड़े छाट ने बीमारी छोड़ी नहीं ना, कम वक्त शादी के बाद छोड़ता नहीं है, फिर वो तो दुनिया छोड़ देगा, ये बीवी छोड़ देगा, ये बीमारी नहीं छोड़ता वो। तो अपने इलाज की फिक्र करो, वरना कब्र में भी यही दिल चाहेगा जिनको ये लत पड़ जाती है। तो क्या करना है, अपने आप को सजा देनी है, माली भी और जिस्मानी भी। जिस्मानी सजा, रोजा रख ले इंसान, भूखा प्यासा रखे, सही है। या रोजा नहीं रख सकता, भाई अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर 50 रकतें या 100 रकतें नवाफिल के पढ़ूंगा। वो इतने ज्यादा भी सजा ना हो कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, इतनी हल्की भी ना हो कि सजा का उनसर उसमें से खत्म हो जाए। तो इस्लाही ताल्लुक में फायदा होता है कि हर बुजुर्ग हर एक के हालात देखकर उसके लिए खुद सजा तजवीज करते हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी, आप कम से कम इतने पैसे सदका करो। अब आपने अगर कहा कि 5 रुपए सदका करूंगा अगर मुझसे गुनाह हुआ, तो आप कहोगे देखते रहो शाम को 100 रुपए दे दूंगा, क्या जा रहा है 100 रुपए में। और आपने कहा 5 लाख सदका करूंगा, तो बस एक ही दफा होगा सदका, उसके बाद दोबारा गुनाह तो होगा, सदका नहीं होगा। तो वो अपने हालात देखकर, ना इतना तगड़ा जुर्माना हो। भाई लाइव जा रहा है बयान, कितने लोग हैं? चलो अच्छी बात है, काम की बात है ना, लोगों सुने। 5,000 रुपए आपने अपने ऊपर मुतय्यन कर लिए कि मैं सदका करूंगा, एक नॉर्मल तनख्वाह वाले के लिए ये ठीक है। फिर ये भी देखना है कि ये गुनाह बार बार होगा तो बार बार सदका करना है, तो इतनी क्योंकि एकदम से नहीं छूटती ये चीजें। हौसले वाले लोग तो है कि छोड़ा तो बस छोड़ दिया, लेकिन ऐसे हौसले वाले मार्केट में शॉर्ट है ना। असल तो हौसला ये, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसे की तैसी, मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, मर जाए। जिगर मुराद आबादी ने शराब से तौबा की थी तो बीमार हो गए, मरने लगे, तो डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा कि थोड़ी सी पी लें। उन्होंने कहा मर जाएंगे ना, तो क्या हो गया भाई, जन्नत में चले जाएंगे। जब शराब से तौबा जन्नत में जाने के लिए तो की है, तो मर गए तो और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा स्टेमिना ये जिगर का हो सकता है, जिसके जिगर नहीं है हर एक के पास ऐसा जिगर होता नहीं। तो असल तो ये है, नहीं छूट रहा तो भाई फिर शैतान को बेलगाम न कर दो, सजा दो। जैसे ही गुनाह होगा 2 रकत तोबा के साथ गिड़गिड़ाना भी है कि अल्लाह हो गया अब नहीं करूंगा, सही है ना। शैतान कहेगा पहले भी तो यही कहा था अब नहीं करूंगा, दोबारा यही कह रहे अब नहीं करूंगा। तो शैतान को बोले जब अल्लाह तोबा कबूल करने के लिए तैयार है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है सही है ना? शैतान पता है तोबा छुड़वा देता है, कह रहा तेरे से तो तू बार बार यही कह के जाता है, फिर कर लेता है, तो छोड़ अब नहीं कर। तो शैतान से बोल के जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, हालांकि तोबा करके गया था ना, तो तोबा करते हुए शर्म क्यों आए भाई। शर्म तो गुनाह करते हुए आनी चाहिए थी कि अभी तोबा करके गया हूं फिर गुनाह कर रहा हूं, करते हुए शर्म नहीं आ रही, गुनाह करते हुए। तोबा करते हुए शैतान जो है ना आपको शर्मीला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है, गुनाह हो जाए तो फौरन सबसे पहले तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से माफी मांगे तोबा, और फौरन अपने ऊपर जो आपने पहले से सोचा हुआ था, उस वक्त नहीं सोचना, पहले से सोचा हुआ था अगर ये गुनाह हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा या नहीं, इतने पैसे भी और इतने रोजे भी या इतनी नमाजें। जिस्मानी सजा में नमाज या रोजा और माली सजा में पैसे। बाज लोगों की तबीयत में सखावत होती है, वो गुनाह करते हैं वो पूरे पैसे ही उड़ा देते हैं, उन पे फिर इसका असर नहीं होता। लिहाजा हम दोनों सजाएं बताते हैं कि जिस्मानी भी हो और माली भी हो। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये फिर खुद से मुतय्यन करना है। इससे क्या होगा कि चपत पड़ना जब शुरू होगी, कहते हैं ना आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल के जब रगड़े लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चमक पैदा होना शुरू। तो गुनाह के बाद जब सजा मिलेगी तो फिर अगली दफा गुनाह करते हुए ख्याल आएगा कि यार जेब से पैसे निकलेंगे, सोच ले तू सारे पैसे इसी में उड़ाने हैं क्या। लेकिन एक बात खूब समझ लो कि फिर भी गुनाह हो सकता है, फिर सदका होगा, फिर गुनाह होगा, फिर शैतान हमला करेगा कि यार सदका करने से भी फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा सदका करना छोड़ दे। ये शैतान का हमला है। फायदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यकीनन जितना पहले करते थे उसमें लाजमी कमी आएगी। समझ में आ रही है बात? कमी आना शुरू होगी। ये ऐसे ही जैसे आपको किसी ने कहा कि जिम जाओ,
वेट उठाओ तो ताकत आएगी। अब आपने पहले दिन बटन उठाए ना तिनके के दोनों तरफ, हमारे एक दोस्त थे बहुत ही बारीक से, कह रहे थे मैं चाहता हूं मोटा हो जाऊं। मैंने कहा जिम जाया करो यार, तो मेरे से वजन ही नहीं उठता। मैंने कहा लाइट वेट उठा लो यार, 5-5 केजी उठा लो। कह रहे नहीं 5-5 केजी। मैंने कहा 2.5-2.5 केजी उठा लो। वो वाकई बहुत बारीक थे, कह रहे वो भी नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, एक तरफ बटन लगाओ, इधर भी बटन लगाओ, इधर भी बटन, वो उठाओ, ये तो उठ जाएगा ना। मैंने कहा खुद ये बटन उठाए हुए कि नहीं उठाए हुए? कह रहे ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा आप भी तो मजाक ही कर रहे हो भाई, कोई तो एक हद ऐसी होगी जहां वेट आपसे उठेगा। तो ये बटन उठाओ तिनके से, फिर 2 बटन लगा दो, फिर वेस्टकोट के बटन बड़े वाले लाके लगा दो। एक दिन आएगा इंशाल्लाह बटन की जगह लोहे की प्लेटें आ जाएंगी। तो ये क्यों है? फायदा होता है, नजर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बढ़ता है। बॉडी बिल्डर पहले दिन अगर देखेगा कुछ भी नहीं है, 1 साल के बाद देखेगा बोलेगा भाई पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो कमीज उतारते थे, डॉक्टर को एक्सरे करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, यहीं से नजर आ जाता था फेफड़ों में कितना पानी आया हुआ है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह याद रखो, जब पेनल्टी लगाओगे अपने ऊपर, जुर्माना दोगे, तौबा भी करोगे, लगेगा तो ये कि कोई फायदा नहीं हो रहा,